So hello guys, good morning po guys. Dito po pala ako guys sa Tulay na Bakal guys. Makikiraan be. So guys, dito po ako sa Tulay na Bakal guys. Papuntang Bagong Silang guys. So ito po guys yung Tulay na Bakal guys. Ito po rin yun guys. So guys, nandito po ako guys sa Tulay na Bakal guys. Ayan po yung ilog guys. Oh, ayan guys. So papunta po ako sa bayan guys, sa Novaliches bayan guys. So yan guys, yung Tulay na Bakal guys. Ito po yung tinatawag na Tulay na Bakal guys. Yan po guys. So yan po yung ilog guys. So ang init guys, wala akong payong guys. Ayan po yung guys oh. So payapa po ngayon ng ilog guys kasi hindi umuulan guys. Hindi siya po baha ngayon guys. So pero last time guys, takot na takot ako dito guys, maglakad guys. So guys, maglalakad na po ako guys. Ang init guys, dito sa init guys. So, ang init guys dito sa Tulay guys. So, sobrang init guys. Tatawa sila sa akin guys. So guys, ito pala yung Tulay guys. Actually guys, nalulula ako guys. Takot ako guys tumangan dito guys. Nakakalula guys. Ang taas-taas niya guys. Meron pa akong lula guys. Ito pala yung tita ko guys. Ano? Saan kayo galing Akalain nyo guys, nandito pala sila guys. Ayan guys, yung tita ko guys. Yung mga bisa ko guys. Hello, Wars! Nandito po kami sa tula.